উর্দু ভাষার এই অক্ষরের নাম, এই হরফের নাম নুন। নুন 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 অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, 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 নুন, না, না। এখন কিছু শব্দ দেখুন যেখানে নুন নুন অক্ষরের উপযোগ হয়েছে। নান, 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 নান মানে রুটি। নান, রুটি, নান, রুটি। गिनती, 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 गिनती माने संख्या। गिनती संख्या, गिनती संख्या। मशीन, 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 मशीन माने मेशिन। मशीन, मेशिन, मशीन माने मेशिन, मशीन माने मेशिन। ना, ना, ना माने ना, ना माने ना, ना माने ना, ना माने ना। नूर, 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 नूर माने दीप्ति। नूर, दीप्ति, नूर, दीप्ति। नहर, 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 नहर माने नहर। नहर माने नहर, नहर माने नहर। और উর্দু ভাষার এই অক্ষরের নাম ওয়াও। এই হরফের নাম ওয়াও, ওয়াও, ওয়াও। এর উচ্চারণ হয় ওয়া, ওয়াও, ওয়া, ওয়াও, ওয়া। এখন কিছু শব্দ দেখুন যেখানে ওয়াও অক্ষরের প্রয়োগ হয়েছে। वहाँ, 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 वहाँ মানে ওখানে, সেখানে। वहाँ ওখানে, সেখানে। वहाँ ওখানে, সেখানে। जादू, जादू, जादू মানে जादू। जादू, जादू মানে जादू, जादू। दानिश्वर, 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 दानिश्वर माने बुद्धिजीवी। दानिश्वर बुद्धिजीवी, दानिश्वर बुद्धिजीवी, दानिश्वर बुद्धिजीवी। এখন একটি বাক্য। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। আমি ওখানে যাব না। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, আমি ওখানে যাব না। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, আমি ওখানে যাব না। কিন্তু এই বাক্য বলবে কোনো পুরুষ, কোনো ছেলে, কোনো মেয়ে আর কোনো মহিলা এই বাক্য বলবে না। তা হলো মহিলা অথবা কন্যা কি বলবে? সে বলবে मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, আমি ওখানে যাব না। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, আমি ওখানে যাব না। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, আমি ওখানে যাব না। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, আমি ওখানে যাব না।